আমরা যে সুর করে গীতা পাঠ শিখছিলাম এবং উচ্চারণও কিছু জায়গায় আমরা অভ্যাস করছিলাম। আজকে সেই গীতা পাঠের অভ্যাস আমরা করব। আমাদের চলছিল প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ যোগ, 22 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত আমরা কতদিন করেছি। আজকে 23 নম্বর শ্লোক থেকে আমরা পাঠ শিখব। আমি একবার বলবো, আমার সাথে সাথে তারপরে শুনে শুনে অন্যরা বলবেন। योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहम् योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहम् य इत्यत्र समागतः य इत्यत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। श्लोक नंबर 24। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुराकेशेन भारत। प्रथमे आछे संजय उवाच। किरम बोलते হবে? संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुराकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। 25 নম্বর শ্লোক। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषाञ्च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। 26 নম্বর শ্লোক। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄणाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य सकुन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्।